बागा कळंगूट सिवरेज हाडपाक विरोध चल्ला। थंय प्लांटाचे कॅपॅसिटी भायर सिवरेज येता। वातावरण इबाडलां, लोकांच्यो कागाळी येवपाक लागल्यात। आंदोलनूय चल्लां। हे फाटभुंयेर भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसीचेर निश्क्रियतायेचे आरोप केल्यात। कळंगूट काँग्रेसीन सुदेश मयेकाराक जाप दिल्यात। त्याच बरोबर सत्ताधारी ह्या नात्यान ह्या प्रोजेक्टाचेर व्हायट पेपर हाडचो अशें आव्हानूय दिलां। तुमकां पयलें सांगचें म्हणल्यार आतां बोबाव चल्ला। हे सुएज हे प्लांट आहा, STP प्लांट हो कालागूट बागान, थिंगासोर सगल्या वयता वाड्या वाड्यांनी सुएज रिटर्न येता। हिंगासर कितें जाल्लें आहा, भायले सुएज टँकर आख्ख्या नॉर्थ गोवाचे म्हणटा हिंगासर एक दिसाक ऑलमोस्ट एक 40-50 टँकर भायले सुएज घेवन घालता आनी हे सुएज प्लांट इतली कॅपॅसिटी ना। सांगचें म्हणल्यार तुमकां आसतलें, दुसरें म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार हेजो इश्यू आमी 2023 घाल्लो, जेन्ना हे रॉ सुएज डायरेक्टली पंप करताले। ही आमची इनवर्ट लेटर आमी केल्ली 2023 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, आनी तेणी ताबडतोब तें प्लांट बंद उडयलो। आतां सांगचें म्हणल्यार हो आमचो एकलो BJPचो लिडर सुदेश मयेकर, तो एक्यूज करता काँग्रेसाक। हो सुदेश मयेकर जावन असो एक BJPचो लिडर, आनी पयल्या इलेक्शना आदीं फाटल्या इलेक्शन आदीं ताणें जंप करून आपाचो कॅन्डिडेट जालो, आनी थिंगा हारल्या उपरांत हो परतून BJPन गेलो। आतां हो हा रुलिंगाक आनी हो एक्यूज करता ऑपोजिशनाक, आनी कितें म्हणटा खाली आमी रस्त्याचे इश्यू घेता म्हणटा। तुमकां सांगचें म्हणल्यार आमी सगळे भाशेचे इश्यू ईच एंड एवरी इश्यूक आमी गेल्ले आहा। म्हणटा तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, हे इलेक्ट्रीक लायटीचे हे आहा न्हू आमचो लायटीचे एक्चुली सब स्टेशन कालागुटान घाल्लें। इट वॉज अ व्हायट एलिफंट, ते कनेक्ट केल्ले नासले, ते फकत दाखयलेले हे आमचे हे केल्ले म्हणून प्लांट, तेका केबल कनेक्ट केल्ले नासले। आमी इंजिनियरांशी वचोन रजिस्ट्रेशन करून ते आतां कनेक्शन काम चालू जालां, आनी समज थोड्या तेंपान आतां इम्प्रुवमेंट सुद्दां जालां, थोडे तें काम जातलें म्हणून। दुसरें म्हणचे उपरांत सांगचें म्हणल्यार तुमकां ही ODP पंचायतीन घाल्ली, ODPचें ऑब्जेक्शन घाल्लें, हो सुदेश डेप्युटी सरपंच आसतना ताणें विड्रॉ केली। जे ODPन सगळें डिस्ट्रक्शन जालां, इतली बिल्डिंगां येयल्या आनी हे ते जाल्ले आहा, डॅमेजीस जाल्ल्यो आहा, हे सगळी कर्मा हेजी हे सुदेश मयेकाराची। आतां तो कितें सांगता, तो काँग्रेसाक ब्लेम करता। जे आतां कितें जाल्लें, एक ट्रेंड जाल्लो आहा, जे तो रुलिंगान आहा ते कितें म्हणटा, ब्लेम काँग्रेस, हो ट्रेंड जाल्लो आहा। म्हणजे तेंकां ते म्हणटा कितें ऑपोजिशन काम करपाचें, आनी फकत हांव म्हणजे म्हणटा कितें आहा, तेंचें जर काम जायना तेणी रिजायन जावपाचें आनी काँग्रेसांनी दिवपाचें। मुद्दो असा की एक कळंगूट आमच्या गांवचो एक्स पंच, एक्स डेप्युटी सरपंच, तो आमचेर आरोप करता की काँग्रेसची आमची ब्लॉक आसा ते तुमी कांयच करिना, फक्त तुमी रस्त्याचो फोंड्या पडला पळय ते घेवन रस्त्यार येतात म्हणून। हांव ताका सांगूंक सोदता, आमी जरी रस्त्यार येयले, रस्तो पिड्यार जालो म्हूण सांगपाक, तूं कितले फावटी येयले रस्त्याचेर सांगपाक की बाबा होणे पडल्या म्हणून हांगा तूं सांगता पळय खूब इश्यू आसा घेण्या सारके, ते तुमी घेयात। तुका कोणी रायट दिला आमकां सांगपाक तुमी इश्यू हे घेयात म्हणून? तूं आतां सद्या खंयच्या पार्टीन आहा तें आमकां तूं सांगचें। Why no action has been taken on any of the contractors or agencies responsible for the sewage project in Kalangut? Why? Dusro, why is the PWD Sewerage Corporation silent on repeated complaints of public opposition, and now the ruling itself is questioning the PWD department? Why is the local MLA and other elected representative, हे BJPचे आमदार जावं ते बाकीचे ZP आसा, जिल्हा आसा, खासदार आसा, अरे आमचो खासदार तेन्ना खासदार जावन आसलो तेन्ना तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर थापो मारून तांकां सांगले की बाबा हे STP आहा पळय तो रॉंग,
आनी प्रोजेक्ट जाला पळय तो रॉंग आनी ताबडतोब तेणें पळयलें की तें बंद जाल्लें म्हणून. सो हे पळय तो खासदार आहा तो कित्याक उल्लेख करना. बाकीचे पंचायत आहा पळय पंचायत कितें म्हणटा आमच्यांनी घातलें लेटर. अरे लेटर घातला जाल्यार कित्याक जायना. वाय इजंट अ सोल्युशन एंड रेजोल्युशन कमींग नाव. आतां सद्याक तो BJP लिडर जो उलयला तो खूद स्वताक आपले गव्हर्मेंटाक सर्टिफिकेट दिता की ते दॅट हीज गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. आनी म्हाका दिसता इट इज टायम अ कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट, एक वायट पेपर ह्या सुरेज प्रोजेक्टाचेर येवपाचें जावंकूच जाय.